Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we are going to talk about psycholinguistic. With me, Melia Fajarwinanti and my friend Faisal Romdon. Psycholinguistic is a branch of study which combines the disciplines of psychology and linguistics. It is concerned with the relationship between the human mind and the language as it examines the processes that occur in brain while producing and perceiving both written and spoken discourse. Psycholinguistics is defined traditionally as the study of human language, language comprehension, language production, and language acquisition. Psikolinguistik merupakan salah satu cabang studi yang menggabungkan disiplin ilmu psikologi dan linguistik. Ini berkaitan dengan hubungan antara pikiran manusia dan bahasa karena mempelajari proses yang terjadi di otak sambil memproduksi dan memahami wacana tertulis serta lisan. Psikolinguistik didefinisikan secara tradisional sebagai studi tentang bahasa manusia, pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan penguasaan bahasa. Language acquisition is the process whereby children acquire the first languages. All humans, without exceptional physical or mental disabilities, have an innate capability to acquire language. Children might acquire one or more first languages. For example, children who grow up in environment in which only English is spoken and heard will acquire only English as their first language. Penguasaan bahasa adalah proses di mana anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka. Semua manusia tanpa cacat fisik atau mental memiliki kemampuan bawaan untuk memperoleh bahasa. Anak-anak dapat mempelajari satu atau lebih bahasa pertama. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana hanya bahasa Inggris yang diucapkan dan didengar akan memperoleh bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. The acquisition schedule, going and bubbling, 3 to 5 months differentiate between I and A, ba and ga. 6 to 8 months, a number of different vowels and consonants such as ba and ga. 9 to 10 months, variation in combinations such as ba, da. Nasal sounds become more common and certain syllables such as ma and da interpreted by parents as mama and dada. 10 to 11 months, expressing emotion and emphasis. Jadwal akuisisi, menderu-deru dan mengoceh. Pada usia 3-5 bulan, bayi hanya bisa membedakan kata antara I dan A, ba dan ga. Pada usia 6-8 bulan, bayi hanya bisa membedakan vokal dan konsonan seperti ba dan ga. Usia 9-10 bulan, variasi kombinasi seperti ba, dada, suara hidung menjadi lebih umum dan suku kata tertentu seperti mama dan dada diartikan oleh orang tua sebagai mama dan dada. 10-11 bulan mengekspresikan emosi dan penekanan. The one word stage, 12 to 13 months, produce variety of single unit utterances such as cookie, cup, holoplastic speech, a single form functioning as a phrase or sentence. Example: peach, daddy, spoon. To describe a situation where daddy had cut a piece
was in a spoon rather than say it in a full sentence like the adult does. Tahap 1 kata. Pada usia 12-13 bulan, bayi menghasilkan variasi ucapan 1 unit, seperti kue, cangkir, pidato holoplastik. Bentuk tunggal berfungsi sebagai frase atau kalimat. Contoh, persik ayah sendok. Untuk menggambarkan situasi di mana ayah telah memotong buah persik yang ada di sendok daripada mengatakannya dalam kalimat lengkap seperti yang dilakukan orang dewasa. The two-word stage, two distinct word uses together, began around 18 to 20 months. Generally, two nouns or a noun and a verb. Example, big bird, doggy bark, mama trace. Tahap 2 kata. 2 kata berbeda yang digunakan bersama, mulai sekitar usia 18 sampai 20 bulan. Umumnya 2 kata benda atau kata benda dan kata kerja. Contoh, perahu besar, gonggongan anjing, baju mama. Telegraphic speech. 2 and 3-year-old childs begin to see the links between words and objects, and therefore overgeneralization comes in. Example, mommy eat carrot. What her name? He is playing ball. Pidato telegram. Berusia 2 dan 3 tahun, anak-anak mulai melihat hubungan antara kata-kata dan objek, dan oleh karena itu generalisasi yang berlebihan masuk. Contoh, mami makan wortel. Siapa namanya? Dia sedang bermain bola. The acquisition process. The first, imitation. Child may repeat single word or phrase but not the sentence structure. Example, the cat is cute. Cat cute. Children understand what adults say but express it in their own way. Proses akuisisi. Yang pertama, imitasi. Anak dapat mengulang satu kata atau frase tetapi tidak pada struktur kalimatnya. Contoh, kucing itu lucu, kucing imut. Anak-anak memahami apa yang orang dewasa katakan tetapi mengungkapnya dengan cara mereka sendiri. 2. Correction. Adult attempt to correct child speech, and unlikely determine how child speaks. Child will still not follow the word corrected by adults. Example, child, my teacher holded the baby rabbit and we patted them. Mother, did you say your teacher held the baby rabbit? Child, yes. Mother, what did you say she did? Child, they holded the baby rabbit and we patted them. Mother, did you say she held them tightly? Child, no, she holded them loosely. 2. Koreksi. Orang dewasa berusaha mengoreksi ucapan anak, penentu yang tidak mungkin tentang bagaimana anak berbicara. Anak tetap tidak akan mengikuti kata-kata yang dikoreksi oleh orang dewasa. Contoh, percakapan seorang anak dan ibu. Anak, guru saya memegang bayi kelinci dan kami menepuknya. Ibunya menjawab, apa kamu bilang gurumu menggendong bayi kelinci? Anak itu menjawab, ya. Apa yang kamu katakan dia lakukan? Dia menggendong bayi kelinci dan kami menepuknya. Apakah kamu bilang dia memegangnya erat-erat? Tidak, dia memegangnya dengan longgar. Okay, that's all about physical linguistics. If you any question, please ask WhatsApp group.